Mana oh. Muna mana. Muna mana oh. Sipat na. Lah. Sus. Lah. Muna mga kagalaan oh. Away mga silingan mga kagalaan. Magkaayon. Magkaayon. Okay. Sus murah. Tulong si kayo eh. Sama nak naik away dia. Away magkaayon. Tungod kuno ni kay ang kwarta daw kuno mga kagalaan. Ang kwarta sa pitakang gisibing sa pangpalit kuno para pang suyok. Gikuha siya ang asawa kay gipalit og bugas mo nang napungot ang iyang banaw, kulatan niya ang asawa. Gay. La. Oy, rescue ninyo. Rescue. Sos. Rescue. Mana oh. Muna mana. Sipat na. Lakaganin nyo, lakaganin sipat. Igsuon sa atong babae nga gikulata atong gingon nila nga bana nga nasuko kuno kay matod pa nga ang iyang kwarta daw nga iyang gitago-taguan sa iyang pitaka ang gisibings kay para pang kuan to pangpalit sa kuan siya unya nibalik ang iyang bana tungod kay wala kapalit tungod kay gikuha siyang asawa. Na atong ma-interview ni karon ang igsuon sa babae no. Unsa to nga panghitabo ma'am kay ikaw magyud silingan diri sa imong igsuon pod. Ganin ang buntag sir, nagingog ito akong manghod sir nga ang kwarta daw sa iyang bana iya gyud nakuha. Kay wa kabaloy ang asawa nga napaday kwarta sa pitaka. Unya wala sila ibugas. Mo tong gikuha gyud ni ang kwarta sir. Mo to nga wa may nagdahom nga naguli ang bana karon mga hapon-hapon na. Gikonto siya mo dito nga mo to nahitabo karon. Luwi kay ang asawa sir kay. Ma'am, sa imong paniid ato ang bana dae ma'am, unsa magid dito ang bana dae ma'am? Hilig gid sa kuan ma'am? Isingnyas lang ma'am, isingnyas. Hilig gid siya sa kuan. Dakon gyud sir, gana gyud sir. Doon sa ma'am? Parte ng sukoy gana sir oh. Asus. Man parte ng suko sir kay ang para suyop niya gikuha sa iyang asawa nga wala na nanghi daw sa iya mo nang iyang ikasuko. Kay pa ang para pasuyop niya gikuha sa iyang asawa nga wala na nanghi. Na unsa ma'am? Nanghi sir kay papalit mabugas. Okay. Unsa may imong makatambag pod ma'am alang sa mga kalalakihan o sa mga bana ma'am nga hilig pa ana ang mga butanga ma'am? Unsa imong ikatambag? Ako matambag nga kamo mga pamilyado naman mo, kung naman galing mo bisyo, gahinin ninyo ang inyong asawa, inyong pamilya sa pamugas. Pampalit sa mga kinahanglan sa panimalay kay tan-aw to karon oh. Grabe. Napoy ako ma'am, dugang lang nako nga ikatambag ma'am no. Alang sa mga lalaki nga kamulo pa ana nga mga butanga nga bisyo ana. Hinaot ko nga ilan na untang-undangan ma'am alang-alang silang pamilya. Ang ilang ihatag nga panahon sa ilang mga barkada diha na lang sa asawa ikuan. Exacto sir. No, nya kato nga kwartahan sa dai ma'am gipalit ay kunog pagkaon sa mga sir kay wa sila bugas sir. Grabe no. Pareho ug undangin na ninyo na mga gisunan. Og wa na pa kailain ma'am nga istorya ato ma'am o kadto lang. Ako may istorya sir sa mga naibisyo nga samaan na nga kalalakian dapat undangan na gyud nila sir kay makadaot na sa ilang lawas ug makadaot puno sa pamilya. Pwede nga magbulag mo sa imong asawa kung ina na perminti ang imong bisyo nga nakagabisyo ka na wala gani mo ibugas sa inyong panimalay. Di pod mayo ma'am kulatahon ang asawa no tungod anang utang ma'am. Dako kay nga violation sir. Nangulata ka sa imong asawa dapat ang asawa palanggaon gyud sa sir. Okay ma'am, napa ba kay kadugang ma'am? Wala ra sir, kana ra sir. Okay, daghang salamat ma'am og mayong hapon sa tanan. Mayong hapon pod sir.